घर में डर लग रहा था इसलिए कोई नहीं गया उल्लू को देखने। वही है मछली घर। तो गाइस हम लोग जाने मछली घर।
निकले हैं बाहर। देखिए कितना बड़ा मुझे भी डर लग रहा है गाइस। आयु देखो वहाँ पर क्या है, चलो देखते हैं। ये गाइस से गोवा मछली दिखाते हैं। स्टैचू है ये नीचे में, ये स्टैचू है। देखिए कोई है ना मारने के लिए सिक्का ऐसे फेंका है, अगर जिंदा रहता तो चलता। नहीं देखे ना, कपड़ा हुआ नहीं है, मारा जो कपड़ा। गाइस इसमें स्टैचू से बना हुआ डॉल्फिन, असली डॉल्फिन नहीं है। गाइस आयु झूला पे नहीं, झूला उतर गया। गाइस ये टूटा इसीलिए हम लोग इस पे नहीं आएंगे। गाइस ये बहुत बड़ा इसलिए इस पे नहीं गाड़ी। गाइस देखिए आयु उस पर भी नहीं गया। सुनने का मन कर रहा था, ये गरम था इसीलिए हम नहीं गए गाइस। ये बहुत ज्यादा गरम था, जल रहा था, इसलिए हम भी नहीं गए। इस पर हम जा रहे हैं, देखते हैं आयु जाता है या नहीं।
सभी झूले पर डर लग रहा था, इसलिए हम नहीं झूल पाए। अगली बार आएंगे तो जरूर झूलेंगे। किधर मिलेगा? पहले जाके देख लीजिए उसको। तो गाइस हमको बहुत मजा आ रहा है। गाइस यहाँ पर सभी लोग साइन करते हैं तभी अंदर घूमने को मिलता है। नाटी हो गई। आएंगे तो अच्छे दिन मिलेंगे। तो इसका हालत पूरा खराब है।